आज 15 अगस्त का दिन एक बहुत अच्छा दिन था। 20 साल से जारी एक जो क्राइसिस की सिचुएशन थी, बुरहानी कैफियत थी हमारे हमसायगी में, वो एक इख्तिताम को पहुंची। और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, और वो सबसे ज़्यादा जो प्रो तालिबान ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट्स थे उनसे भी जल्दी ये मामला ख़त्म हो गया। और इसके साथ साथ ये था कि ये शायद बहुत मुश्किल मरहला हो और काबुल पे कब्जा जो है वो खूनरेजी के बगैर मुमकिन नहीं होगा। लेकिन वो भी अल्लाह का शुक्र है कि नहायत अहसन तरीके से मामला तय पाए। जिस तरीके से तालिबान काबुल में दाखिल हुए, उन्होंने एक बहुत अच्छा इमेज दुनिया के ऊपर छोड़ा। और आज की जो ताज़ा खबरें हैं उनके मुताबिक एयरपोर्ट पर भी लॉ एंड ऑर्डर अंडर कंट्रोल है, और वो जिन लोगों के रेस्क्यू मिशंस चल रहे थे उनको इवैक्यूएशन के लिए, वो दोबारा से शुरू हो गए हैं। दरअसल जब हम 9/11 की बात करते हैं तो शुरू से ही 9/11 का जो मामला 2001 में हुआ उसमें बहुत सारे पॉट होल्स थे। सबसे पहले तो इन्होंने हेनरी किसिंजर को नॉमिनेट किया था टू हैव द नेशनल कमीशन टू इन्वेस्टिगेट। और हेनरी किसिंजर गो के उसी पार्टी से था, रिपब्लिकन था। उसने ये ऑफर कबूल नहीं की और कहा कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर ए कवर अप कमीशन फॉर द गवर्नमेंट। हालांकि उन्होंने ये रीजन अक्सर वो कोट नहीं करते और उसकी बहुत सारी दाएं बाएं की रीजन कोट कर देते हैं हेनरी किसिंजर के रिफ्यूज करने से। दूसरा ऐसे हुआ कि शुरू से फिंगर पॉइंटिंग टूवर्ड्स तालिबान के हवाले से पाकिस्तान पर थी, और वो पाकिस्तान को किसी न किसी हद तक इसका जिम्मेदार करार इसलिए देते थे कि पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया ने ही सिर्फ तालिबान को रिकग्नाइज किया हुआ था। और वो जो उनकी कोशिशें थी कि वो अलकायदा की क़यादत को पकड़कर ट्रायल के लिए पेश कर दें, वो उसके ऊपर कुछ बात आगे नहीं बढ़ रही थी। लिहाजा अमेरिका से एक फ्लॉड स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने ये सारा काम शुरू किया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब पहली ब्रीफिंग के लिए पेंटागन के सिचुएशन रूम में पहुंचे तो एंटर होते ही उन्होंने कहा, सो व्हेन आर वी मूविंग टू इराक? तो लोगों ने उसके तस्दीक की, मिस्टर प्रेसिडेंट वी आर नॉट गोइंग टू इराक, वी आर गोइंग टू अफगानिस्तान। तो ये उनकी नेशनल स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर जो आपस में कोऑर्डिनेशन थी या जो बातचीत थी, ये उसका एक छोटा सा नमूना था। फिर वो फिर जब वो अफगानिस्तान आए और यहाँ पे ठहरे 20 साल, तो थ्रू आउट वो पाकिस्तान बैशिंग करते रहे, डूब और पाकिस्तान को कहते थे, जब उनकी चीजें खुद अपने हाथ में और अपने कंट्रोल में नहीं होती थी। और अब जब जा रही हैं तो फिर भी कोशिश यही है कि सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर गिरा दिया जाए और कहा जाए कि जो जो यहाँ पे चीजें गलत हुई हैं या खराब हुई हैं और जो खराब नताइज निकले हैं वो सारे पाकिस्तान की गलतियों की वजह से निकले हैं। बहरहाल जब चली बात तो उसके बाद हम आते हैं जो अफगानिस्तान की नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस थी। जब उनको बनाया गया तो उनकी तश्कील ही गलत थी, और पश्तून लोग वहाँ पे एक सिंगल नेशनल मेजॉरिटी की जो कम्युनिटी है उनको उनकी आबादी के मुताबिक उसमें नुमाइंदगी नहीं दी गई थी, बल्कि वहाँ उनकी नुमाइंदगी सिर्फ नोशनल हद तक थी। और ये फ़र्क और ज़्यादा गहरा हो जाता था, वाज़ेह हो जाता था कि ऑफिसर कैडर में वो बिल्कुल ना होने के बराबर थे। तो सारे इस मामले में जब तक ये ADNSF रही, वो उनके बहुत सारे मसाइल रहे। वो उन्हें मसाइल इनसाइडर अटैक के बारे में हम सुनते रहे, उनकी डिजर्शंस के बारे में सुनते रहे। तो वहाँ ये एक आम चीज़ थी कि वो फसल की कटाई के दौरान सारे फौजी उनके भाग जाते थे, और जब कटाई खत्म हो जाती अपन जाके बंदूक बेचते थे, वर्दी उतार के फेंकते थे, और जब कटाई खत्म होती थी तो दोबारा आके फिर से भर्ती हो जाते थे। तो इस लिहाज से अगर हम अफगान के अफवाज और दूसरी पैरामिलिट्री की बात करें तो वो इस काबिल नहीं थे। वो एक बॉडी ऑफ मैन जरूर थे, यूनिफॉर्म जरूर पहनते थे, लेकिन उनमें जो कॉमरेडशिप और विल टू फाइट थी वो थी ही नहीं। वो सिर्फ अमेरिका का दिया हुआ खा रहे थे। वो बंदूक जहाँ कहते थे वो मुख्तलिफ सिमत में उसके चला दिया करते थे, और यही हालात आखिर में आके साबित हुए। और जब कोई तकरीबन 2 या 3 दिन पहले प्रेसिडेंट बाइडन was saying that no, Kabul is not going to fall. Afghan government has 300,000 well-trained and well-equipped soldiers on their back and call. तो जो इस मामले को समझते थे
وہ کہہ رہے تھے بائیڈن صاحب پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ افغانستان کے حقائق کیا ہیں۔ تو اس کے سب سے پہلے تو آرمی کا بیلٹ ڈاؤن شروع ہوا، ان کے دستوں نے مختلف ملکوں میں پناہ لینا شروع کر دی، جس میں پاکستان اور ازبکستان ہے۔ ان کے پورے کی پوری کاؤنٹر انسرجنسی وہ جس کو کہتے تھے یا طالبان مقاو مہم تھی، اس میں لیڈنگ رول ان کی ایئر فورس کا تھا، اور کل سے ایئر فورس میں بھی ڈزرشن شروع ہو گئی ہیں۔ ان کے ایک جہاز ازبکستان نے گرا دیا ہے، 40 وہاں لینڈ کر گئے ہیں، 600 ایئر فورس پرسنل بھی وہاں پہ ازبکستان میں جا کے لینڈ کر گئے ہیں۔ تو ان حالات میں یہ ڈس انٹیگریشن کا پروسیس ہے ان کی ملٹری کا، دس از کوائٹ وریسم کہ اس کو کیسے اریسٹ کریں، اور یہ جو لوگ آوارہ پھریں گے تھوڑی بہت ملٹری ٹریننگ کے ساتھ، وہ بعد میں کس قسم کے مسائل پیش کریں گے، اور یہ کہ کیا انہیں دوبارہ سے ایک نیشنل آرمی ایئر فورس ریز کرنی پڑے گی، تو اس کے لیے ان کو کیا کیا چیزیں چاہیے ہوگی اور کیسے وہ یہ سارے کام کریں گے۔ تو یہ ان کا پہلا چیلنج ہے کہ افیکٹو نیشنل ملٹری وچ از کمیٹڈ ٹو دا نیشنل کاز، وہ انہوں نے ترتیب دینی ہے اور اس کو ایک واضح شکل میں سامنے لانا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو سب سے بڑی کل ڈیولپمنٹ ہوئی، امریکہ نے ریفیوز کر دیا افغان گورنمنٹ جو بھی آئے گی اس کی ایکسیس ٹو دا فنڈز آف افغان سینٹرل بینک وچ آر ہیلڈ ود یونائٹڈ اسٹیٹس۔ تو ان کا بھی وہی صورتحال ہو گئی جو ایران کی ریولوشن کے اوپر تھی۔ ایران کی بھی زیادہ تر شاہ کی جو دولت تھی وہ امریکہ میں تھی، اور ابھی بھی افغان گورنمنٹ کے جو بہت زیادہ میکسیمم چنک آف دیئر فائنینشیل ایسٹس ہے وہ وہیں پہ قائم ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اب فائنینشیل ایڈ جو آتی تھی فرینڈز آف افغانستان کے نام سے ایک کنسورشیم قائم تھا جس کے اجلاس ہوتے رہتے تھے، اور جو امریکہ میں تھے، امریکہ کی جو ایڈ تھی ان کو جو ملٹری بجٹ وہ انڈر رائٹ کیا کرتے تھے $3 بلین پر ایئر، اور باقی بہت سارے ہیڈز میں تھے، وہ یا تو بند ہو جائیں گے یا صرف نوشنل رہ جائیں گے۔ اس کے بعد امریکہ کے بجٹ کو ڈائریکٹ سپورٹ تھی امریکن فنڈنگ سے، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو پہلا کرنچ جو ان کو فیس ہوگا وہ اکنامک کرنچ ہوگا، اور ویل ہیو ٹو تھنک اوور اٹ کہ ان کو کس طرح سے اس کو انڈر رائٹ کیا جائے، اور تاکہ اس کے جو مشکلات ہیں وہ ہیومینیٹیرین کرائسس کی طرف لوگوں کو نہ لے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ کھانے پینے کی قلت ہو جائے، لوگوں کو کھانے کو نہ ملے اور وہ آپس میں وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں۔ تو آئی تھنک یہ دو جو سب سے بڑے چیلنجز ہیں۔ اس کے بعد اسپوائلرز کی جو بات ہے، اسپوائلرز میں سب سے پہلے تو اشرف غنی reportedly has gone out without resigning, so he may think after a week or so جب اس کی نیند وغیرہ پوری ہو جائے گی کہ کہیں کوئی ایگزائل گورنمنٹ کا ٹینٹ نہ لگا لے وہ۔ نمبر 2، دوستم has gone to probably Tajikistan, or Indians will like to approach him and try to raise some kind of a nuisance value through these two gentlemen. So یہ دوسرا پولیٹیکل لیول کے اوپر مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے کمٹمنٹ دینی ہوگی افغانستان کے تمام جو بارڈرنگ کنٹریز ہیں جو اپنی سوائل کو ان کاموں کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ جو سب سے پازیٹیو پہلو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ طالبان اس وقت اپنے تمام ایڈجوائننگ امیڈیٹ نیبرز کے بارڈر ایگزٹ اینڈ کنٹرول جو رستے ہیں ان کے اوپر ان کا تسلط قائم ہے، اور میرے خیال میں وہ ایک اچھا کام کر کے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور آپشنز کیا ہیں۔ پاکستان کے پاس بہت بڑا وینیو کھل رہا ہے کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی ڈیولپمنٹ آف افغانستان ان ملٹی سیکٹوریل ڈومینس۔ تو کیونکہ اب تو سارا نظام کا درم برم ہو جائے گا، کچھ لوگ اس حکومت کے ساتھ بھی مل کر کام کریں گے، لیکن ایک ڈیفیشنسی بہرحال وہاں ایک بہت بڑے میگنیچیوڈ کی رہے گی، اور جس کے لیے پاکستان کو اپنی سروسز آفر کرنی چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو فری آف کاسٹ اور یا سبسیڈائزڈ کاسٹ کے اوپر ان کو یہ چیزیں فراہم کرنی چاہیے، تاکہ وہ دوبارہ سے آرگنائزیشنلی اور اسٹرکچرلی وہاں کچھ اسٹیٹ کا ایک فارمیٹ اور ایک صورت سامنے آ سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہمیں بہت اچھے کرنے ہیں ان کے ساتھ، کلچرل ایکسچینجز، ٹریڈ، فری موومنٹ، ہیسل فری ٹریول، ان چیزوں کو ہم کریں تاکہ ہمارے جو تلخیاں ہیں وہ ختم ہوں۔ افغان مہاجرین انشاءاللہ واپس جانا شروع ہو جائیں گے، اور اگر حالات اچھے رہے تو یہ ہمارے بہت اچھے سفیر ہوں گے وہاں جا کر۔ اور پھر پاکستان کو جو کنٹروورشل چیزیں ہیں ان کے اوپر بولنا ہی نہیں چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے ڈیورنڈ لائن کا کیا بنے گا؟ ہمارے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے اگلے 10 سال تک دس شوڈ بی اے ورڈ which should not come out of Pakistan's
माउथ एंड टंग, वी शुड जस्ट कीप क्वाइट। ये ऐसे मसले हैं जो खुद ही हल हो जाएंगे अगर उनको छेड़ा ना गया तो। लेकिन अगर ये छेड़ा गया तो उनकी ऐसी पोटेंशियल है कि जो किया कराया है सबके ऊपर पानी फिर जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। दूसरा, आई डोंट नो कि अब इसकी क्या अर्जेंसी होगी, अफगानिस्तान से जो इनफ्लोइंग रिवर्स हैं उनके ऊपर जो डैम्स बन रहे हैं तो उनके इशू को, आई थिंक वी शुड ओपन अ डायलॉग विद देम, assess the requirement of two nations, and try to try to resolve the issue through flow of water plus building of reservoirs in both the countries, ताकि जब एक मुल्क की जरूरत से पानी ज्यादा है और वो फ्रीली आ रहा है तो दूसरा मुल्क उसको जखीरा कर ले, ताकि आपस में हम शेयरिंग के फॉर्मूले के ऊपर एग्री हों और स्टोरेज के फॉर्मूले के ऊपर के कब करना है और कितना करना है। ये देन अब ये है कि अमेरिकन क्या करेंगे। अमेरिकन को एम्बेरसमेंट तो बहुत ज्यादा हुई है, वियतनाम से भी ज्यादा हुई है, वो मानेंगे नहीं इस चीज को। और हो सकता है कि वो अंदर खाते कुछ ऐसे लोगों को, ऐसे एजेंट्स को, ऐसी एजेंसीज को ट्रिगर करते रहे कि जो यहाँ पे डिस्टर्बेंस फैलाए और यहाँ पे सिचुएशन जो है वो खराब हो। एक्चुअली मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए इट्स ए डिफाइनिंग मोमेंट। अमेरिका की जो मिथ थी अमेरिका एंड यूरोप कंबाइन की to that they could intimidate anybody and conquer any part of the world, वो अब मेरे ख्याल में it has been shattered finally and forever. But we have to remember, अमेरिका अभी भी इतना पावरफुल है कि अगले 50-60 साल तक वो इफेक्टिव रहेगा और जहां ट्रबल क्रिएट करना चाहेगा वो कर लेगा। उसकी दो वजह हैं, एक ये कि उसकी ग्लोबल रीच है मिलिट्री पावर प्रोजेक्शन के लिए, वो दुनिया के जिस भी कोने में अपनी फौज को पहुंचाना चाहता है वो चंद दिनों में, चंद घंटों में वहां पे पहुंचा सकता है, और ये काबिलियत इस वक्त दुनिया के किसी और मुल्क के पास नहीं है। दूसरा ये है कि जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है, यूएनओ के जो ऑर्गन्स हैं लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उनके थ्रू उसको इतनी ज्यादा पावर है कि वो किसी के भी इकोनॉमिक काम की ट्विस्टिंग करने में जरा देर नहीं लगाएगा, और डायरेक्टली ना भी करे, इनडायरेक्टली उसके बहुत सारे जो आर्म्स हैं और उसके बहुत सारे जो हवारी हैं वो उसके बिहाफ के ऊपर करने के लिए तैयार होंगे। So while we understand that America is on decline, but we must also understand for next about 4 to 5 decades, it will retain the capability to properly fix countries of the size of Pakistan or of the potential of Pakistan. So we have to be very, very careful in dealing with America and its allies. We can't afford to announce a break off from them. We should stay constructively engaged with them. They will also need us, if not for Afghanistan, but then for many more things like non-proliferation and other things. So we should stay connected and we should bide for our time and see whenever the suitable time comes. With the development that is going on, I think America will attach no priority to this region, except for what designs it has for China. And there also I don't see much of prospects, because India has failed America twice within the last 2 to 3 years. First was Doklam crisis and then Masjid Ladakh crisis. And I don't think so. America would trust India to take the heavy lifting in case of their contain China strategy. So I see there will be a natural push for BRI and CPAC to go global. So far it was only between Pakistan and China, that is the portion that was developing and coming up in a tangible form. अब मेरे ख्याल में बहुत जल्दी बहुत सारे जो उसकी बाकी चीजें हैं वो भी हाई स्पीड के ऊपर चल पड़ेंगी, और विद दिस देयर विल बी अ राइज, phenomenal rise and rapid rise in the economic power of China. So I think these are very good signs, and Pakistan must stay relevant to all the players. Lot of alignments are coming up with Russia, China, India, Pakistan, Iran, and so many combinations here and there, Turkey with us. I think we have good time to go. Probably we'll continue, provided we continue to play our cards well and in a prudent way. No emotionalism, just go by the national interest. And I think these are the low-lying fruits. We should be happy to grab them, but at appropriate time and with a soft touch. Thank you very much.